नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। आज सेप्टेम्बर मास 14 तारिख 2024 मसीहा शनिवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रा पाठी केउठी पड़िछि, केउ यात्रा पाठीर को को नाटक मंचस्थ हब। ता पूर्व आपण मानक हमर गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती एबे ही सब्सक्राइब करि रखंतु। ताहले आसंतु आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण सूचना जानिबा। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी जामदा रायरंगपुर मयूरभंज रे। आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्रा अशोक सम्राट आज तार तृतीय रजनी। आज डबल शो सेक्टर 13 राउरकेला रे। प्रथम शोर नाटक बादामबाड़ीर रिक्सावाला। द्वितीय शोर नाटक रक्त संपर्क। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार षष्ठ रजनी। थाना छक जटणी खोर्धारे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी। जटणी खोर्धारे। आजिर नाटक तोर मोर कथा हेबा चुपचाप। यात्रा रंगमहल आज तार पंचम रजनी। अलासारी डुंगुरीपाली सोनपुर रे। आजिर नाटक धन मरी जीवी तो बिना। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी। बाउंशुणी बौद्ध रे। आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। यात्रा इंद्र भुवन आज तार तृतीय रजनी। केंदेई जुरी देवगढ़ रे। आजिर नाटक कहिले कूल कुटुंब को लाज। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार प्रथम रजनी। कौड़ी खणी छक नाचुणी खोर्धारे। आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। यात्रा राजनंदिनी आज तार तृतीय रजनी। बालिबो भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक रही रही आसे अदेखा साथी। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी। थेलकुली भूषण झारसुगुड़ा रे। आजिर नाटक एई फगुण रे बाजीब बाजा। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी। सुंदरपदा भुवनेश्वर। आजिर नाटक हाइदर। यात्रा धौली आज तार शेष रजनी। सालिया साही भुवनेश्वर। आजिर नाटक साइलेंट किलर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार चतुर्थ रजनी। पेड़ी पथर अनुगुल रे। आजिर नाटक डीएसपी दुर्गा। यात्रा स्वर्ण मंदिर आज तार तृतीय रजनी। गणेश पूजा पड़िया देवगढ़ रे। आजिर नाटक बेले बेले एमिति भूल हुए। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार द्वितीय रजनी। मल्लीपसी पाटणा केन्दुझर। आजिर नाटक किए जानी थिला एमिति हब। यात्रा दरबार आज तार द्वितीय रजनी। तेलीगढ़ बड़चना जाजपुर। आजिर नाटक रातिर सपन सकाळे शेष।
ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାନପୁର ଦାନଗଦି ଯାଜପୁରରେ। ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପାଗା କଲେଜ ପଡ଼ିଆ କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ। ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଗ୍ୟ ଅଟକି ଗଲା ଅଧା ବାଟରେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୋଇଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଧାନମଣ୍ଡଳ ଯାଜପୁରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବାଜିବ ସାହା ନାଇ ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ରେଙ୍ଗାଳପାଲି ରିଆମାଳ ଦେବଗଡ଼ରେ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି। ଆଜିର ନାଟକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜଗା ମନ୍ଦିର। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କମଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। NTPC କଣିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାହାର କ'ଣ ହଜିଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ। ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। BTM ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି କିଏ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରାତ୍ରି। ତୁଳସୀପୁର ଚାରି ଛକ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ନିୟମିତ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7ଟା ଘଟିକା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।